bagai sini dabi na mana bagai mandi fajan bagai oma chibe sunuk jagon ke BTM humane abo belai ke mazramani belai chaya kalayo tiba motone BTM hangka means bono Maharashtra opman khameni tini tipasa tai tipara do phangno opman khameni omai kalayo nei sila sila sema tabo aboni bisingo je abo hai transparency khai dongani थामसाम सबायनान बागै आबादि कनफारेन्स थायो फायकेबा बाय थांनि प्रफिटनि बागै आबो आबाहाके बक्सिल जावै खरां दिसावै तामानि बबाय एक्चुअली तो और नुकजाका बाय थांनि प्रफिट बागै न दिनि अकक सिजामान संनुगो बे बाय थांनि जदिना बिनि प्रफिट नाके बाय खायनाय तेर मथा थानजों दङनो दिबासनो सबाय नांनाय जे बिनि बायजोंनि प्रफिट बारायनाय हिनैनो दिनै आबके सिलचाव इनके तांगै दिनै थानजों सबाय नामा जत दिबासा जतनो थानजांगै एकटन वान सुमं पामान सलुशन गेटा टेपलन आबासे कक साइट अंके नंके तांगै अजागो थानजों सबाय नाय तो हबा निश्चय और उककदै केबो दङ हायजो कलग ते मत सबाय बागै एकटा चक्रान्त तांके थानजों सबाय के मातनो बिनि पार्सोनल प्रफिट नाय अमते बरंका दफानि समाजनि डेभलपमेन्ट थों दाबिमान थों आबनाया बरंके साकनि डेभलपमेन्ट थों साकनि सुबिदा मान थों साकनि प्रफिट थों आबो सुनसे नायो और फां स्राइसके अमाके सिजागो तब गुबुन चेनेल ताय आलकानि बाहासनि गुबुन चेनेल र वान चेनेल पत्रपत्रिका आबो न कारिगो तब टिप्रा चेनेल रछि Tipra ni bagai Tipra Motha ni bagai khurang seido aboni wan sumno boba hingani jahan ang wan je channel ni kok salia press ok to onek kichu kok sai ngo khai mane onek kichu kok sei party na hamya saw hai saw mani ma kintu KOKBOROK channel je jagao subana nang haisi age KOKBOROK channel nal sekang sung semano je sini kuna ekta focusing ya karone sini jeta phunga namane ke phungjai ango ke tabo KOKBOROK channel ke kintu sini jo to cultural theke bebak ni odekhe kok samane kintu nukjagai to KOKBOROK channel jotono saya masa mangne je tongnai ro aborok sudu tamo sai bubai dagi jagai buibai isa profit jagai o thanchana sabane ne hene dagi jama se kalayo mai gabaina sawo তিনি অজাগাও তাই ককতিসা বুবনো ককতিসা শুনুকা পেঁয়াজ রক দাম বাড়ে মানে সে ককতিসা মানি ছিজাও ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম মানে কোনো বাড়ে মানে তেই অক্সাইড তিসানা নাম পেঁয়াজ সিনি মেন সিনি যে নামকো মানে তিবাসনে আবতইস ডেলি ককসাই দं গেরাতে পালেন তিনি পার্মানেন্ট সলিউশন সাই दं ओंके जों आबनो एक्चुअली पेঁয়াজ दाम बाबारि आबो जों नानि से बिसि खाया सिनिके सुदु Tipasene nahamong permanent solution baik kan apa sini wansu. ঠিক আছে nang tini biudi hisabai to tini borang sini LP tini borang onomer jabon ma সব সময় প্রেস কনফারেন্স খাই তিনি সরকার যেটা চায় খাইকে সরকারের বিরুদ্ধে কক্সাই দं সবসময় প্রেস নি রঙ্গতেই তাই বিধানসভা বাহিকে কক্সাই দं তো বাহিকে সাইমা কাবাজে সরকারनि কাছে বিজেপি नि বিটি হনাই একেবারে একটা ফুং ইটা যে সরকারನ সাপোর্ট খাই কক সামনে ফুং দি আমাকে ফুং মাকে তো নং একটা সাইমানানি বিটিম হনে তো মথা কোনো বিটিমিয়া বনি সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাই দङ KOKBOROK চ্যানেল ফাংথों अबरक निजिनि सुबिदान बागैसे खायो हनै स्राय नुजागो तब हास्तेव लाइट थांजाक साबसे सकान तो पुरै गोसा तो व दंबुरो बस्ताव दाजाक कुदि मानका तिब्रा सारो खाते दंमनि गोबां माखानि आमफोराबो जुंजाल जायगानि रां मानिया ngैनाय दंमारो आबरक खरां पिसाया एकमात्र एलपि क्षमता गोनां न सोरंगै उथुं दंनाय कामरुमगातनि MLA bo खरां पिसाका हनै जे आबहाके खायमानि आबके बाबाके वानसो जे दल कायसन बिसिङाव कनफारेन्स थांनायनि बा कनफारेन्स खायनो थांजनो सबायना नायमानि बबाहाय निनि मेन दाबनो सायं सामाने दलनस माने मिस आनस्टेन्डिं माने अंग खायै सबायनानि आबनि प्लानिं ते कायसन के रेगानति कक सायानि सामातो आबातो कोनो MLA कक साया तnya पतक आमचयो नों ते कायसा सानमु संगाबन सिगां एक्चुअली ताबुक
tamo samung busa kai kai semia palu siting na bagai abo sekang nagaro kuno kaisa mungsa busa samung ngai abo semia palu siting bunu ga angom ti kai ga simi pungman sunu ko mahai ge tinio jago sanamu chungo প্রত্যেক আমচাইও রেগানাতে কক সাই দङ অথবা ভিডিও অথবা এসডিএম অথবা ডিএম বাই কক সাউই সবসময় সাউ যে রেগানি রাংমাই দङ তাতে ফাপাং নাংতো প্রত্যেক এমএলএ আবো যার যে এরিয়া আবো ভিডিও অফিস দङ ব্লক দङ এসডিএম অফিস ডিএম থাথাঙ্গে অকলনো সাই দङ কিন্তু নন সামানি তো সবসময় পাবে নিউজ ফাই আং অ দাবে খেকেনি সানান ক গিয়া সামং তো প্রত্যেক এমএলএ খাই দङ তিনি বরং গোনাংসিনি রঞ্জিত এমএলএ ব সাকা বিনি রেগানো মা একটা এমএলএ হিসাবে একটা করা কক সাকা আসে বেশি করে ইয়াঙ্কাকে মানে আবার তো চাই কক বলে কাহাম কক তাঙ্গই জনগণে বাগে রেগা কিন্তু আমাকে প্রত্যেক এরিয়া এমএলএ রক রেগানো তুই আমাকে সাই দङ মানে কমা নাই সিনাং জম্বজার ব্লক সেই একই অবস্থা ওখানে সবসময় ফোন তুই প্লাস অফিসে থাকলে ডাইরেক্ট মাছ তাম অবস্থা দं হাফাত বড় কসাই দं হাফাত দাদে না নोंसोरनो सिंथिस मासे प्रेसारि दं কিন্তু সামালাव লাগিनो प्रेसो रिंगै सिंगमति साका आपसिन सावया बोले सामु जाना बायसे क नों प्रेसो सावै पालसिते का डिमान्ड खायका কিন্তু অ ডিমান্ডनि সাকসেস यांकाके पाल खायै पालसिते खाय ताम लाबा मेनका सामु जाना बायसे क पालबिसिति यांके যত বড় যত এমএলএ সিমিয়া যত সিনি ওয়ারিয়ার্স মহারাজনি যত থাঙ্গै abono bahake जों जानो तो रेगानि विशेष kai रेगानो सिन बरनि একটা বর্ষা পার আমছে বরং रेगानि बिलक जायतिके যতন থাঙ্গै অফিসিয়ালি চাবলুই যাহাকে দাতে দিমান অবস্থা সাখাইতো আব কোন সময় হাইকা আসুইতনিয়া এতে গিসা গণসরা বসা দাদকমান হমানি আব তো গংমা জাগনা হাইকা মানতং গংমা জাগনো তাবুকসিনি বরকনি দিগেও তিবারসানি দিগে আগে সুনুক জাগিয়া আबै বুনি দখন বরক समायके सोंनुगो ताबो सिनि बरक बो सिनि बंग जागाबो ताबो अमायके सोंनुखा किन्तु आबो बेलाके जाया तिनि बचा खाजा कथि मांखा किन्तु आबनि बाहायके सासरिमान जे खाइने नंग तो काहामके इनकरि खाइ बाहायके खाइ साबो गतनाव जरित दं आबनो नानियान दरकार नायै बना पानिसमान आबति तो कक साइ दङ एलाकानि जारा लिजा दङ दबा आइ एमले कक साइ दङ किन्तु अमाय जाते नियातै जाते अरुक बुनि दफाना सोंगागि नंमानि जे ताबुनि 70% दफानि बिसिङाव अमाय जाते रुगु हायबाते बुनि हामिया सितारा हायबातेके जों मातंनाय प्रत्येक आमचनि एलाकानि बरक आबो सतर्क मातंनाय जाते अमाय गतनाय मायते एसा सचेतन मातंनाय जारा समाज जारा पारानि लुकुनि बरक যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনানি দক যারা ইয়ত তনাই দক বিশেষকৈ বুড়ি হিনাই দক নলা আবনো খেল মাখাইনি আবো যেন হাকে তহাকে जों আবরক দেখিব গত নাঙি আজাদ খাইমানো তাই ড্রাগস আমার রগ जों আবনো তরিক তরিকে একদম সকরি মানুষনি সাইমানো তাবো টিপ্রানো বিসনো সাসে নি খাসিব অক সুসাই দক টিপ্রানো এমএলএ এমবাই মন্ত্রী মায়া এমএলএ বাচ্চা Kasane sampai tadi dengan MLA yang baik pore abu aset dikasan yang bagai samung tanglia kep oke asike korda gainai lukurok ni buku birman naya apa hero opsi sai teman ni nake kok to sejanai no asek oi ta borjo CPM চলিখা ওই তো সিপিএম চলে যাবে চলে কি আবনকা কক ইস্যু তিসে আপন তিসে তাবু তিসে এঙ্কা তাবুক এমএলএ মানে বসে কাছে কায় খো এমএলএ তাম পড়বে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাতাঙ্গে লুকুরক বাই তয়া টঙ্কা লুকুরং নি যেসে মাথাকো বাহিকে চয়মান এমএলএ নি যে ক্ষমতা নেই যে পাউন বিসিং বাহিকে বংন চয়মান আবো তো এমএলএ খাই টঙ্গ গে এমএলএ নি টংচাং জুদাংকা হায়েংকা আবো তো সিরচা মানে বেলেকে চায়া যদি শিলচানা গাকে আগে ৫০ বছর চলি ফুরু যে এমএলএ তংলাই রক বনে শিলচাগা দে আপনকে বনে শিলচাইয়া তাবনকে ১ বছর গায়ে খ আপনার পরিবর্তন খা তংচাং দুদাংখানি শিলচাই দं তাই ৫ বছর আপনি সিকাং সরকার যে তংনাই আফুরু জেগনাই দं নং শিলচাগার দে গে তাবুক আপনকা উকলগাव বড়ক তংহাইছে কেমনি বিটিম সিটিমিঙ্গै সামখাই দं কেবনি বিটিমনি যে বিটিমনি
bong not bitim ini saya mana sih bong direct bitim ya hai saya mana oke borok hud abo borok palu na hore ne khai abo hud thanjang kok saga emal no bini tomongchang engkongka lukubai tongyangka tomongchang palu thangani samar oke kintu abo no saikau lukurang no bekas sebagai hud thanjang sebanya ne abo no phaika kengma lama tui sini thanjang sebanya nai tongo biya ektan বিশ্বাস পাবলিক sini tipasarok joto tongnai erang kokne bihasawi thanchao jibono sebanya ragala tangke sini bubagara thanchane bagai tibasane bagai coba khai dong khong je dong bubagara naithike se oro thanchango bubagara sino sini permanent solution khanin digi palangnai ar joto tibasana koyo jesepan buisli tongteng abono khunu kayawi जों थांजा दङै बाहायके सिनि पारमानेन्ट सलायनोसो तुमनानै अवांसं जों मा थांनायनि सायाव आबो सुदि बिबान दखाय थांजा सबानि सारा कोनो आबो नुजागि हायसि आबो टिप्रा मथानि खासिङो 13 जना MLA प्लस अपोजिशन लीडर नो डाइरेक्ट टार्गेट हे कक सामानि आबोनि बिसिङो टिप्रा मथा बिटि मुनखा लुकरकने खामफ्रायनि सामनि कक सालिया आबो हाकि खायमानि जे टार्गेट डाइरेक्ट leader of opposition Tipra Mothani MLA no target muni no bo bhai phiro muni ne abang sanamu songo Mothani actually kaisa kokma sanai assembly o khana kaseng MLA nga pore mane thanai 5 bochor birodi tamna hoन borok musungli apo kema borok sawo kintu tabo তেইশ কাতাল 2023 চৌমারেঙ্গে একটা সরকার কাতাল ভাইপিকা সরকার সরকার ভাইকা কিন্তু তাবুকসে অপোজিশন মানে বিরোধীনি রুল তাম বিরোধী তামনা होन বিধানসভা অমাই নগো হनै গমামা বরক লুকরো তাই অ্যাসেম্বলি বরক ন কক সামা সিনখা লুকরক বা কক সাকা গা থানাই 5 বছর যে বিরোধী তংনাই দংনি কোন মুংসা বিরোধীনি ককতি সামনে অমাই নুগিয়া কিন্তু তাবুক মুংসা কাজে এলওপি হিন্দি যেবে কক সাবো সিনি বরং অনমে যাবরমা bini kono phirmani sekang onek kichu wansuli kok ma phirbo kok phirmani moton kering thango engke MLA rok jebe kok sawo kok phirmani kering thango tangai bo sawo je ninji odhikani bagai jeta president tomani abonti rigi kok sawo kintu aborok no nugui baksa kintu o political jara phaida naimai rok toha borge kintu abono mokol kenang jagai hingchana tomano mahai nujab kintu MLA rok je phuru kok saya already नुजानाय बेले ना विधानसभा कक थांगै कोनो इशुति कक सालिया आफु जानो सानाय बेले माने MLA र कक सायानै एलपि जाफुरु सिनि बरम गनां अनमे जाबरमा सिनि तिबासंबाय कक सालिया बिरोधी हिसाबै सरकार पक्षनि कक साका आफु जानो बिटिमि साना बेले कक सालायनि साना बेले किन्तु आबो हुद्दा कालायो आबो जत लोकरंना सानमु जोंगो अमाहाय जेसेकबानो कबरं नि चलन अमाहाय जाता जेता বিশ্বাস ngani kogya abon বিশ্বাস na uchit ya abangka buibai isusa tuk jagai kok sade hnai kok samani se abonai bihas tachadi thancha tongai bubang loge di emarok bubang ni kok baino je kok sade hna o kok sawo sob somoy je kono kok sama jaga bubangara sama jage o je kono isu kok sama jaga sob somoy kok tisari sini gerate bolan nangos permanent solution hakena tabuk jora kok sai tongo nok busangau nugnai next europe samo nok nugnai MLA rok je kok sanai je kok sana sujug manai ba LOP ni tamo bhumika nok sai sai nugnai abon segang nok nukhana tini je jaga baksa hono tebilo kamani pavitro jaga nok sakhaika nei nijini odhikar bage nijini kok sana bage kok sana jora seria khana ka to tebilo saga kaifano nang sini kokna khana chesa makina hakan sen khajaka hai khaijagai no tini sini kokna khana ni baido mangka tini abageno tini chana na yoje borok khaya tongkha je jagai live mas samjaka kono borok tini omake hom dom ka khai nijini dofan bagi assembly hom dom ka khaimiya tini oda 13 jon MLA nga pore abo khaimangka abo samne karon Tipra thanjangma bagi thanjayake kintu tiniba thanjayake o kok sanani ke umaya gabaino bibaro tangdi dengma channel tuk jagi kebo bai thanjang sabai bagi khaimani se omahai bongno sinidi omahai bongno jara society jara samaj borok
জাগাरा गलाक दिनै बरक सोसाइटि बे हाजां थानाय दफा बे हाजां थाना अमाय जदिन ओंत हाके अमतनो सिनि सिं मा चलनाय आसरन मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि स्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तिते बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरो मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं भारतक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना उंथुं जतनो फायना उंथुं आस्था बोला हामनाय खुलुमखा এবং বিনুগুলো সাবতং বনদাগিনাই সাব নিশ্চয়ই তংথ তমা দङ ও যে দাগিনাই বো কিন্তু তোর মানদাগি থাকে তামনি বাকি দাগিখা আবো হয়তো বো সাজাবো কিন্তু খারিয়লা অবংখাই आं मानसुकमान এবং नाम नांनाय बकसाक पांथं कुफुर पांथं बा जेकोनो पलिटिकल पार्टी पांथं आनि बिसिङाव तङै फानो आं बाय तंखौ दै फानो जुदि केव बो आगे सि साग्रा दि नि जुदि केव साइ दं खांखाय आउ बिबो साजा प्रकाश जरानो जों नासिमा दंना जरासे कक सानाय आवसे जत्त नाय तंनाय लोकरनो बो खुलुमबो सालकिसा सिकां चिनि त्रिपुरा हास्तेनि ऐसा कोकबोरोक चैनल आं मुंखलिया जे त्रिपुरा मथा ओभारअल नायखे बुबाग्रानि बदल जोंनो कायसा कक सिलचामानि अ कक सिलचामाखाय बुनि दफानि बर' गैया चिनि बरं चिनि दफानि मिडिया न जे हठात खैयै तामो वानसुगा साइमेलिया बर' तामुनुखा साइमेनिया जे त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सानि बागै कोनो विधानसभा 13 जना MLA तंमानि यागुलो फानो हास्ते हापांनि जतनसे कतर कुक अरव कायसा विरोधी दल नेता केब्रांनाय बदलनि खरकसा लिडार तंमानि यागुलो फानो त्रिपुरा सारनि मानथाय सक्तानि बागै मुंसा ककसालिया ताई बो ककसिल चाका जे अबकी बीजेपी नि बिटीम नाङै दंखा ताई बो ककसिल चाका दुमरक सालखिया सिगां बिहि गुसाय वालायै नकनि नखरै थाङै बखौ खरकसा ताई बुसाजक थैमानि आबताङै ककति सायां आबनि लगे लगे बताम साजावका जे हास्ते हापां याखाबा सेंट्रल गभर्नमेंट नि मिसिंथै नुबजाखा जे तामो जे अरव जे साखायपानो कायसा तामनायबनो माने खोनिनि दामबारि मरगै दंखा के अकग्रक न जोंजोरि साइ थांखांखाय अब बेलाखेनो लाइसेमा सिंसा अ मीडिया ता खूब जे कक सामानि बजे त्रिपुरा मथानि न बिटीमनि सामानि आंले खाखाव बबुते कोनो मथानि ए टीम सिंखना कोनो मथा माने कोनो दलनि हयते ब कोनो कायसा साजागै ब बुदय आबनि ए टीम सिं नरा जोंखाथ बियो सयया बिनि कौन मते ताङै 2023 नि विधानसभा नि चंमारिओ
ত্রিপুরা হাসতেও যতন সে কতর্ক তাই সে বিরোধী দল নিয়ে একটা গোষ্ঠী মিশন বাঁচাখা যেটা ন্যাশনাল পার্টি কংগ্রেস ন্যাশনাল পার্টি সিপিএম বড় গাছে ফান মানে ইয়াগুলো ফানো বড় কিন্তু লিডার অফ অপোজিশननि সিট आसुंनानै सुजुग मोनलिया जों जुदि नायनो खांखाय 2023 नि मार्च नि परे सिमी समायताङै बड़ मार्च नि 20-21 रक बुदि समायतांखा मन्त्री रक 8 तारिख समायताङा आबनि परे जत विधानसभानि फार्स्ट अधिवेशननो चिनि 13 जना MLA रक 13 नि बिसिं खरंनै बोरै दङ बरक जे पारफरमेंस बरक जे विधानसभा जे प्रश्नपत्र बा जेभाबे कुइसन खालायखा एवं जेभाबे सरकारनो नास्तनो बात खायखा आबो सीपीएम बाय कांग्रेस बरबोतो आजराव साइथांगाखाय 11 जना दंले बरबोतो मा खामों बरनि कुनु कक्रि विधानसभाव थांगै सीपीएम नि MLA रक चुपचाप कांग्रेस नि खरताम तंगो बरगो चुपचाप गे आंगाबनो तिनि अम सानामो संगो जे बरक अकक सानाय बताइसा खूब माने जासायखै अकक सानायमोन तिनि जुदि बीजेपी नि बिटिम नं दंखांखाय तावनि बागै एडिसिओ रां रजागलिया एडिसिओ रां क्लांनानि बागै एडिसि एलाकानि फातारफानि चिन त्रिपुरानि डेभलपमेन्टनि बागै बुबग्रा वाई त्रिपुरा हासते बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय आसुगैतु जदि न आरो जदि बिटिमै दंखांखाय बरबाय बार जों आसुना कक्टमैया जदि बरक जदि न चिनि बिटिम दंखांखाय जों 30 तारिख सेप्टेम्बर जों आरो रास्ताखौ खायनो कक्टमैया 14 तारिख जों आरो खुमलंग और बिराट मास गेटर खायनो कक्टमैया अमसुं बरंग फुनना बागैया सिनि डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तब दंगो न आबो बेसिक डिमांड चिनि मेन डिमांड किन्तु आबोनि परे फानो जों बुदु नुगेना थानाय जून जुलाई आगस्ट पर्यन्त सारा त्रिपुरानि 23 टा ब्लक चिनि त्रिपुरा मोथानि प्रत्येकटी ब्लक माने एलाकाओ घेराव खायलायखा डेपुटेशन लायखा सबाय लायखा सुग्रुब लायखा डिमांड खायलायखा এই যে রেগানি কক সামনে রেগা মাইয়া অমুমাইয়া जों तो खालायलायनो दंले যদি রিয়াङै दंखाखाबो हारसे हापांनि ব্যাপার हारसे हापांनो बेरथं তিনি বিরোধী দল নেতা হিসেবে যে ভূমিকা যে ভূমিকা হারি दङ थांनाय 5 বছর थानाय 5 বছর 18 नि सिमी जे 23 जरानि निनि चिनि बिरोधी दलनि नेता दंमोन चिनि जितेन चौधरी ताम खालायमाखा ताम साखा ताम ककरेखा जनगण मुंसारि मै हेबले मुंसा कक्तिसा जायगाबले जुमी एलाकारक पासबुलंग बंनि आमला बाहायनो मेलेजास्टिस रुकुङै थैयो मेलेरियाङै तो विभिन्न रुकुङै थै दङ आबोनि परे फानो जों तिनि सायमाना नांगौ जे तिनि जदि बआसोंनो सायमान दंखांखाय राज्य सरकारनो सातुं एवं तिनि बुखौ खरकसाते बुसाजो थैमानि आरो सबे मात्र थैमानि बिनि तो पुलिस इनभेस्टिगेशन चलि दंखौ लोकल MLA थांखा लोकल MLA खरंनै यांग नन्दितारि यांगा दुमूर्ति खबर नाखा थाना थनो थाङै यांग पाठानलाल जमातिया तीनगरियाव थाङैनाय कक सालायखा तीनगरिया थाङै कक सालायखा आबोनि परेबो निनि तामफ्राय बनो आबो जे बुंथि गथना आबो तो पत्र पत्रिका बुझियो तो नुगै दङ खानाखायनो जे मत एमनिया बुइबे आक्रमण खायजाका आक्रमण ब कारनेखा अमके परिवारनि कोनो ब्यापार दा इयाखाबा कोनो मिस कल नि तुइने कोनो गोदा तङा बिसिङो अब तो जों सायमाना कइया आरो जे पियाजनि दाम जे बारि दंमानि अब तो शुद्ध नट ओनलि त्रिपुरा ऑल ओवर द इंडिया से पियाजनि दाम बारिगो मानिनि दाम बारिगो अब न कंट्रोल खायनि तो आइनिया हाइपाना तो अब तो आगे न साइदुङ बो अबनि आगे नि जे विरोधी दलनि नेतानि प्रेस मीट जुरि नायखांखाय साइमिया बुदै थारा थांगा थाथांगिया बुदै थांगियाना
বিরোধী দলের নেতা বরমগনা অনিমেষ দেববর্মা যেভাবে শাখা যে রাজ্য সরকার যত জায়গানো বেথাইয়া একদিকে বেকারত্ব একদিকে বাজারনি মানে মরগই তমানি কক হঠাৎ কাইনাই রেশনি মাইরুম দাবাल তমানি সিঙ্গেল খাইরি মানি অবরকौ जों अरह साइ दङ राज्य सरकार এবং केन्द्र सरकारनो सावै दङ दाक्ति दाक्ति खेतेसे रिपिरि हिनियाय तो ब जागा बजा नुखा ब साइमिया किन्तु अर जों साइमा मतेंखाय जे ताखौ kokborok channel no tui kong tongnai angkai no bini uklogo kuno na kuno political party ni dagi marok kongkhana o norok je sungmani je tabuk bubagra केन्द्र सरकार बाय जे फांग्रा थं 125 एमेंडमेंट फांग्रा थं विधानसभा सीट मान बारिग्रा थं एडीसी नि सीट मान बारिग्रा थं जे सपन कैसा जे कोन एकटा तुइने सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कैसा चुक्तिओ थाना नाय दं मानि जरा अ जराओ जदि न कासुना थांगांखाय लिडारनि बिसिंथि फानो सेकाग्लाय फानो नंनि मिडियानि बिसिंथि फानो बरंग बिब्रांत खायनार बागै फानो যে অব অমনে ওয়ান একটা পার্ট বিনিময় কক গায় কাইসা পার্ট আইঙ্গো ইয়াংনি কক না আইঙ্গো সাহরেনের বাগে কিন্তু ব যেসেকোন চেষ্টা খাইতুম এবং जों অনুরোধ খাইনাই যে কোনো নংনি মিডিয়ার जों অনুরোধ খাইও যে কোনো নিউজ যখন কাবার খাইনের সিগাং বা রিনানি সিগাং অন্তত কিচ্ছা ওয়ানসুকিতাও রিনান দরকার থাকা কারণ চিনি থিনাং বেলায় হামিয়া o thinang hamrinani bagai bobagra je saito gui tongmani সম্ভবত जों হয়তো তাই বেশি দিগলাক যদি जोंनो कग्रि कगनारि गियांखाय आबुनि बिकल्प नाय बोबाग्रानो যদি কেব कग्रि ওই कगनारि गियांखाय आबुनि बिकल्प तो लामा कबांमा तंब्ले फाइट खायनाय चबा खायनाय दिनै प्राय 56 ইয়ার্স नि सिगां 30 ইয়ার্স आसै जे चबा खायनाय थै कसक रमजाक थकजाक सेकाक लायजाखा परिणाम तो किसे तो मांगबले नेक्स्ट फाइनाय तावते कत रंग मानो आफुनि से ताव शिक्षित बाङै थाका आबुनि तै सिनाय बरक बाङै थाका अवश्य त्रिपुरा सिम आसुक तंलिया तिनि जेनिबाव थांगो तिनि तामनाय बरक लंडनाव थांगो गोबां मा जायगा जों तिनि प्लेटफर्म राष्ट्र संघ थांगै तिनि अभाब अभियोग साइनानि गोबां मा लामा दङ तो एवं निनि आनि बागै तिनि जदि न मेघालयनि चीफ मिनिस्टार कन्ट्राक्ट के सांगमा जदि निनि इंगै जिरि खपायखाय तिनि जदि हरियाणानि जात बरक जदि निनि बागै कक साखांखाय तिनि जदि नर्थ ईस्टनि बरक जत निनि बागै कक साखा तांनि मेंनाय बा गाहाम लामा दिनो थाङै दं बोबाग्रा जे खायै दं माने जों आसा खालायो एडीसी बेलाय खेनो गाहाम लामायाव थाङै दङ हयतो जों हठाৎ जों किसु खायमांला सिनि बरंग खायना खेना ओ नरगाबो त सानबा ग्रेटाटिबल सानब्लासा जे कोन हतुबि जों ताबो केन्द्र सरकार बाय मोटामोटी एक केसा बाहाय खूब गाहामै दंखा आयङ एमेंडमेंट खायनान बागे गोबां मा रुल्स एम रेगुलेशन आरो निनि अरत जे टीटीसी हिंगाय न टीटीसी ताम दं आबोबो तो नों नायना नांनाय ब्ले टीटीसी नि बुमुरि रिखायन किसे रांग्रि रिखायन फाइनेंशियल असिस्टेंट किसे रिखायन टीटीसी नि मेब्ले लैंड पावर तो दं होम पावर तो दं फाइनेंशियल पावर तो दं आबो तो नों मा नागिरनाय ब्ले যখন আবো নতুনে যখন দিল্লিও বারবার চর্চা চলি দङ ইন্টেলিগেটর সংজাক বিয়াं থাमै हेजा ইন্টেলিগেটর যারা সেজানাय रक बरक प्रायनो कमा जाक्सि जबनि बागै वाना थाइगरि केबंनाय बदल बिरोधी तंनाय न आबो सारा बছর तंनाय गाहाम जखन खायना थाङाखाय हामियानि संखान बाङै थांग्रानाय उलो से सामु साइमानो जखन समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया हरिना देव बर्मा द्राउरियां रतिमोहन जमातिया सं যখন শিখ সিধুন তুমি ফাইপ্রু বসে বরক তোমরানি সেকাং বাসনো সেজাকা তো বাই মানে পরে বস সেজাকা কিন্তু বরক যখন তিনি বাই 40 বছরের পরে বরক তোর বুঝগাও আজ ওরানি ওয়ান সুকমানি আজ ওরানি যে লিডারশিপ বরংনি চায়া নইয়া করে বরক যে পরিশ্রম খাই যে শিখ সিধুল যে একটা এরিয়া যে খাইখলান থাংমানি আবো তিনি চিন বরং থানে বসে নাংকা বসে জরা তুই সামুঙ্গ নাংকা তিনি অনেক বরক যে আজ ওরা যারা হিনাই রক आज ओरा जरा साजा यांगनाय रक बरक से बिसि साजाखौ बिथुं तब खाबन बिसिनो मियारो गतैसा ओ नो अतिका जे बिक्रम थानि जे आमपि रिएक्शन खाइ तंनाय रक
Kemudian untuk mengkakai di bagian education lagi, ani rights tunggu, freedom of speech anu right tunggu ke, ani sampai ani freedom of speech no segmen lagi, apa kira tu, kok sawi teman, am tu ingin yang ke, di Mothani de, bini a reaction orang naik rokno, istu kok naik ni semua, apa? Belai hambai. Tipra Mothani যারা লিডার অফ কেস সাউই লয় আর নির যুক্তি ভাই নং একটা যে কোনো পিটিশন খাইনা থাকাঙ্কাই হাইকোর্ট জজ কোর্ট লোয়ার কোর্ট সিজিএম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বিনি একটা বেসিক একটা কেস নি বিনি কাইসা লিগেল সাইট কাইসা কত নাঙ্গো কিন্তু আং ননি ফ্রিডম অফ স্পিচ নিনি বাক স্বাধীনতা দङ होननाय যখন তখন যে কোনো কক নং সাইতংমান নাই नों प्रुफ मारनो हिंखा जोङो नन केस गाले नों जे बीजेपी नि जोङो बिटिम माने बागे बिटिम नुखा नोंआबो प्रुफ नि बिरुद्धে जों केस खायजांखाय राइट ठीक আছে राइट दङ होननाय जे साथी কক सानानि हाबो दङ मेबले আর राइट दङ होननाय बो जोंनो ताइकेसा बरनो अकंनो फिरनायनो केस खायनानि बिनि कोनो अधिकार करे आंनो बिनि कोनो माने बेसिक बिनि जे वानसुमानि आबो जे हामग्राया नों साबनि फानमानि दंखाबानि नि नों जे केस नि मेरिट केस नि একটা जेनिं मेरिट दंनांगौ ननो जे मुसुक खका पुन खका बर बुथारका भाइके बुथारका कयटा समय बुथारका आफु आर नों जे बुथारनाय साब नुखा नों माने परे फन आ बरक मा साफायनाय इ नुखा आ दिনত बुसु कयटा समय बुथारका हर बुथारो हर जखन बुथारका आन्द्रा गुन्द्रा दा तालदा दं कारेन्ट दा दं तामै बुथार ठीक সেইভাবে তো ফাইনাবলে না মেরিট नों जखन जे कोनो आनि बिग नाव खाय पर खरचा रेप खाय माने बिनि जे फिजिकली रेप खायजेन थां थां जे बिनि जे तुंग तंगमानि आबो जखन इनभेस्टिगेशन खाय नों आबो सटिक दांखा डाक्टर परीक्षा खायनाय टेस्ट खायनाय गोबां मा फायनाय ताबो बुजि सामानि आबो अंगाय बरनो सिग्रिना नाय माने बरक आ जागा ताबो दंगिया गुबुयो दं सब समयनो जों ताबो पलिटिकल खायो नै जों जे साथै जों दजे कक साइथमा नाय जों बरक मुनि सुनो अनेक लिडार किसे सेजालायो कि आनिबा काइसे मेरिट दंले ना आनि अधिकार दं अनेक बरक साव नर मुंसांलिया हाइमानलिया किसुमालिया आरे आं अनेक बरक साव नोंबा साब्लासा एसटी बुरि रक बुनि उंग बसंबाय काइजाकाय एसटी सार्टिफिकेट बाजल खायनाय खायनानि कक साय आं मा खायनाय अब मा सिरि खगलायनाय रबिन्द्र देवर मा साइजुं सिरि खग दङ बायब्ला र जों जत बुरि रंनो सजाखाय मासे चिनि बुरि रंग माइके थांगा बुथार जागो तखार जागो चिनि बुरि रंनि बु मुंगै एसटी सार्टिफिकेट न फुनगै इलिगेलि बाबे चिनि त्रिपुरा सान जागा पायो चाकरि नाहारो अकक जे साब्लेसो अबन हयतो जों बन्द माखानि साव जों तो अकक सेबले अनेक नकटाम खाया आरो नकटाम खायने दिनै 50-70 বছর আগে नों जे बरक दिनै जोंनो कमेन्ट सामियानि सिनारो 70 বছর আগে तामो तंमोन दिनै और बरक तो फैया नों वान सगै जानाय निन बयरुसो नों रबिन्द्र संनो हामियानि सानाय जों जखन बरम जागै तक जागै जिला परिषद 6 सिजननि बागै जखन जेल 10 मास 11 मास बार रमजाक तक जागै दंफो नों साइदमान अबरो बुखि साइमाना नांगौ गाबोनि बागै न जों केस न किरिया बेलाय हामबाय जे बजर केस रंगाखाय ते खामनाय कारण हास्तेनि चिनि त्रिपुरा सारक साइमानाय जे साबकबो साबताता असजर तले जों साइमान Kalau Tipra hasteni Tipra sarap yomnani babi bubagra no bebak bubagra se sunan Mothani bubagra bo Tipra sarap konstitusi periklangan babi yo oji sang botan mi kamabo aku Tipra Motha se BJP ni tim khangkai hangke yang joto MLA rokno opposition leader rokno ke abu Tipra Motha mani no Maharaja Tipra Motha no sekutu gitu mungkin kita tahu makin BJP ni tim nanggi tunggu nih opsi saya teman ni bawa firok mungkin aku ke bawa grano Tipra Motha atau bawa grano fund ni di sini itu Tipra Sarni parti Tipra Motha parti
bubak phiyo mung abahai je kokshilchakma tabuk ani kokphiro mukha hino जों जुदि बिति मुइ तंखांखाय त्रिपुरा मथना लिडार थांगाबले बुबाग्रानो याकारै सीट मायांगे अनेक लिडार थांगा लिडार थांबानो पाब्लिक था थां बार बार वाइरी वाइ आबुनि प्रूफ फुनुग रेखाबले 30 तारिख सारा त्रिपुरानि प्राय 36 टा जागाव रोड ब्लकेट खायजाका बन सिमिलिया एत पिकेटारक बांखा लाखे लाखे नेक्स्ट 30 तारिख जों जुदि न बिटिम खाय बुबाग्रानि दल पाइ थांगानै माने इलेक्शन नि परे न बुबाग्रा पाइ थांगा इलेक्शन नि परे न बुबाग्रा खारि थांगा इलेक्शन नि परे न बुबाग्रानि दल त्रिपुरा मथा याकरै बेबाग न बीजेपी हाबायका सीपीएम हाका अमुक हाबाय प्रमाण खारि केबले थांदि नरेंद्र मोदी न तुबुय नों खमुलंग जनसमावेश खायदि yang साइड ऑफ बुबाग्रा ताइ कृंसा जागा खाइ फुनुरि त्रिपुरा सारक विशेष के बेसिक माने त्रिपुरा सारक बुसुकाय नगर बुबाग्रानि जनसभा बुसुक नगर प्रधानमंत्री जनसभा बुसुक नगर आबो प्रूफ थानाय बनि बागै न आं साना मुसुङो त्रिपुरा मथा म शुधु मात्र पलिटिक्स शुधु राजनीति थांनानै बागै सिमि त्रिपुरा मथा माइया त्रिपुरा मथा एमन दलिया जे दल शुधु मंत्री MLA বিরোধী দল নেতা সারান বাগै সিমিয়া त्रिपुरा मथानो राज्यनि मन्त्रिसभा तुमनानि बागै राज्यनि मन्त्रिसभा चितंनानि बागै ताबुक पर्यन्त 3टा कैबिनेट मिनिस्टारनि सीट खाली तनिरु आबो किन्तु नांगैया कगिया त्रिपुरा हास्तेनि कोनो माने गो आबो गुण गठना माने आबो साबनि बागै खादि तनिखाना त्रिपुरा मथा इच्छा के थांगी मानखामो त्रिपुरा मथा যতদিন পর্যন্ত সাংবিধানিক অধিকার কৃষি জাপান যদি চিনিয়া ক্লায়া শাক পর্যন্ত কোনো দিন কোনো দল কোনো জাতীয় রাজনৈতিক দল ভাই থাংলাক এবং নাগাগা ফাইট যেভাবে 21 নিসমি যে ফাইট খাই ফ্যামিলি 21 नि পরে 23 বছর গাহাম ফসল নমাখা তাই কৃষি জান বাগেছি ইয়াখা त्रिपुरानि যে রাজনীতিও जों अनेक কিছু খাই মাখামু जों যদি ন যাও আর যারা 20টা সিট বাসাওই 20টা সিট এসিসি বাসাওই 22টা নয় বাদরি রেখা 42টা বাজা খাবে না त्रिपुरा हास्तेनि हालक खाम साइदमान त्रिपुरा हास्तेनि हालक अन्तत त्रिपुरा राज्यनि बीजेपी बिजय माना खामु जों जदि आजारा जों रामनि 15 ठमा मानि तखा बीजेपी कांग्रेस एमन जागा थांसयकेमन जों फुनुना बागिसाव मानायो किन त्रिपुरासा जेनेरेल एलाकाबो दङ जेनेरेल एलाकाव बुबाग्राना हामजांनाय बुसु दं आबो बुसु बुथनि माध्यमे जों गाबनाय जानां फुनुगुरिका जों कमको कि आबो त्रिपुरानि लाइबुमावो अमाहायकै आसुक गोबां बुथ मानै आबो 2018 नि 9टा 8टा सीट बासावै 9टा सीट बासावै आईपीएफ तिरो हाइया अमका आसुक जाब একটা आजराव 2023 हिनायनि इलेक्शन जराबा फाइनाइनटा लास्ट पान नाय फार्स्ट पान नाय आबो बाय जे आदिनानो सिनि आन्दोलन पाइ थांगाबो कगियाबले बनि बागै त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरना पयनामु जङ नासिंदि खालगै नासिंगांखाय जेकुनु सामुबो जों साक्सेस नाय जों साक्सेस ngैमानिया अन्तत आउन बागैनो जारा मिडिया रंना बनो खेनाय कुबुय जेकुनु कुबुय तथ्य नायनाय नायतुगुय नंनि बिसिंतै जेबाबे बिसिं बासां जों नगुय दं ताव मिडियानि बिसिंतै जेबाबे सामुङै दं मिडियानि बिसिंतै ताव जे राज्य सरकार जेबाबे सामुं खालायमा दं मिडियानि बिसिंतै जों एदिजे हाबां बाहायनो जों साव नायतुगि चिना हामियानो नायतुगि तिसारि किन्तु नांनुनियाखाय तातिसादि अथेन्टिक प्रुफ गोनां जात खबरसे नर प्रचार खालायो अबसेसिनि कयबो Sir, dia apa hai tahu je kok tu mah awal sama ni kita mau tak di sini bikin kan ni je kok mah awal saya sama ni di sini lu kalau orang paksa paksa udru ama ke komen ro to mah komen ro ini gue tahu mana ada kok lu kalau ni pasang ke kamu kau bukan komen jo betul KOKBOROK channel ni semua je awal ke kai tu mana aran di sini berasal ni एक खाबी सिंगो अमा है अमा कमेंट रो
lungzagi to mana aku ni belum kampung. Tabu sini Tipra haste ang mungman. Kisu sin borok tongta. Na political khayobo na kono social work tongobini. Nogo asugui phone tui nai nangmani bo comments khaikya nangyani bo comments khaikya kam no bo khaikya hamya no bo khaikya nang nai di o borok no nang jibono chiniglak bo খুব একটা সাইডে একটা সেকশনে borok o news no এত বড় হাইলাইট খাইনা নাইখা borok মানে ত্রিপুরা মথানো তলা খিলাইনি বা বেশি এমন হাইলাইট খাইনান চেষ্টা খাইয়া অনেক সময় কমেন্টস শুনুকা আবু মেনলি অপোজিশন जोंहाय অপোজিশন যারা তংহাই রক আর মেবি জনজাতি মোর্চা ফাং মানো মেবি আবার সিপিএন কোন মুক্তি পরিষদ ফাং মানো কংগ্রেস নিফানঙ্গি মানো কে বড় খাই অবনো কারণ जोंनो বাকি ডেমিজিং খাইনি ত্রিপুরা মথানো কামিয়াম চাইও পাহাড় অঞ্চল এডিসা এলাকাও ডেমিজিং খাইনা থাকায় বিন মনো সাপোর্ট মা খাইনাই Yopokha mona khlaikya ani ora je comments khanya ni bisingo gabangman ani pokhengeno khlayo kintu o borok sabo jebi no kongno somothon hene sabo bo thungkrungni bodolda thungkrungni bodol phano boki asolo tau শাসন ক্ষমতা আসুক tongnai da je borok ani ang je tau iem ngui tongkha ang iem ngui tongmani no onek borok sojjoiya অনিমেষ দেববর্মা বিরোধী দল tang tongmani abo sojjoiya ari shala অনিমেষ যেমন ভাইকে বিরোধী দল নেতা থাঙ্গাবা আংসিনা ককমানি আসলে বিনি গ্রাউন্ড লেভেলে থাকলে যে আসলে জিরো বিনি জনসমর্থন তিনি ইয়াঙ্কা কখে কম কত ইয়া পা সাংঘাতিক কিছু মানে মারাত্মক কিছু খাইতে তো নাই নাকি মাইয়া जों তাবুক তিনি যেভাবে কামি আমসাইয়া গুরু তিনি ত্রিপুরা মথানি MLA রক নগাসুক তংলিয়া কম্পিটিশন 50-60 বছরনি सिगां गामि आमसायाव गुरि जायगाया लामा खोबाय कारेन्ट थांगिया दैमा नोंगिया एमन कोन पारा बात करिसिनि ত্রিপুরা মথাनि लिडार थांगिया सुबा सुतो माने बुबाग्रा 2021 माने 2019 नि परे न যখন সিএবি আন্দোলননি পরে ন বুবাগ্রা যে হারে চুবাখা করোনা ফাইউকা চুবাবুখা আপনি পরে কমাংমা কথৈ কমক আটককজাক বেঙ্গালুরু মাদ্রাজ কলকাতাও আবো বুসুক ধরতেছিনি এই যে মানসিকতা যে তৈরি খাই মানে চুবানা মুসুং মানে কাছে কাছে কোটি পড়ি পইনা তংবো 1 টাকা পইনা কেবল চুবানা মুসুং জায়গা আমি তংলে কিন্তু যে বড় একদম যা মান মানে যে মান মানে কিসা जों বুসুং মান जोंनो বুসাও চাবাইখা তামার মাসা নাই जों 29,000 বেতন মানো 3,000 পার্টি মারবো তিনি গাড়ি ঘোড়া ফ্রি বেছে বলে ইএম রক নগজরি চাকরি খাই করি খাই আর বিগ চাকরি খাই সব চাকরি খাই কক তিনি ওর ন খুঁজা 1 ঘন্টাও আগরতলা টং আব অনেক বছর আগে খারিমা ফাইমাং ওর হাইকে মাথা হয়ে লোন নাইনে MLA নাগিনে MLA ni কিসা লোন বাতার মানি তো আবো বাইনো পাবলিক না রেগুলার जों সবাই মাথা प्रेसार क्रिएट माखायो भिडियो न डीएम न चिठी मासियो डिपार्टमेंट डाइरेक्टर सेक्रेटारी जों माखलायो तो बनि बागै যারা কমেন্টস হামিয়া करनाय रं आं साना मसंगो नोंबो जुदि आरो कमेन्ट्स हामिया खायनानि नायखांखाय नों नोंबो किसा खायफुनो बरनो सुबाय फुनले द क्लाब संसाय पानो एन्टी ड्राग्स नि बुं रिफानो सुमाना तो गोबां मा मानबेना गोबां बरक ताबुक नंनि बिसिंथै जेबाबे जों लुकरंनि बिरमा नुगुइ दङ हासपाताल फायखाय थैमाया नं बिसिंथै नुगु थैलायो हासपाताल फायखाय चिकित्सानि बागै बिथि पाइमिया नरं नंनि चैनेल तै जखन ত্রিপুরাসানি kokborokनि चैनेल तै जखन नुगु आफुरखै चिन बरक खापुम थाङो आ बागे तैरि गाना बुबाग्रा बार साइड दङ जे बरनो चुबादि थानसा तंदि निनि अधिकारनि बागै जों थानसा मा तंनाय हिनि जे साइड माने आबुनि फल जों दिन मानि तंले गामियाम तै थांनाय दि दिनै आनि स्टेट गभर्नमेन्टनि स्कुलनि जे अबस्था एडिशनल स्कुलनि जे अबस्था किन्तु ता आबनो केबो वान सुलायो प्राइवेट स्कुल खायलायनाय सिन बरनो गोबां मा गाहाम एजुकेशन रि तंले गोबां मा कोचिं सेन्टार खुलौलाय तंले चिनि ত্রিপুরাসাनि गोबां मा चिनि बेकलग नि बागै बा
कम्पिटिशन एग्जामनि बागै साख्रिनि बागै गोबां बर' रक गावसिनि शिक्षित रक रांखि जारा रिटायार्ड पार्सन रक बरक जागाय जागाय कोचिं सेंटर खुलगै नि TCS TPS बा गोबां डिपार्टमेंटनि परीक्षा रिना बागै चिनि बर' रक बेंक बागै परीक्षा रिनाय बागै TCS परीक्षा रिनाय बाय बाबो जरा बाय थांनाय आबरनो जेरि तंमानि सेंट्रल डिपार्टमेंट साख्रि माने आबो तुइ बुसु बरक चिनि बरक साख्रि मानि नखाबा अब बागै सब सम्भव नखाबा एमन किछु बरक दङ जारा त्रिपुरा मथानो हामियानि सानाय रक बरक किन्तु একটা শ্রেণী दं नको आसुगै डेमेजिं सामु खायतो आबो बाय बरक मुसांगिया आबोनो प्रमाणकारी का थानाय 14 तारिख एवं 30 तारिख बुसकांगो साइमिया ईश्वर सरिजोंनो आशीर्बाद खायगे नवेम्बर डिसेम्बर हयतो चिनि बागै बेलाय माने अताल हयतो चिनि बागै बेलाय गाहामनाय आसुजरजों जों आशा खायतो आसन सालनि सालतामुखा एप्लायर खायनाय तो बिनसोर बिनो रोमाके जे खायतमानि रोमाति प्रमोथनि रिएक्शन बरलायखा आ रिएक्शन नाय रखनो केस गभर्नमेंट नि साकाबो ले हम खायके आसन MLA नखर एकटा पार्टी नखर जेबारे बक्सि जाय तमानि आपनो आबुनो आंनि कि प्रमोथनि सिम्पली ऑफिशियली एकटा बिबृति बा एकटा आबुनो ये आई सुनो तो एक अच्छा बिबृति को हम बोल सकते हैं तामनि बागै इनखाना मोथा माने ना महाराजा अब के महाराजा माने टिप्रा सा अब के टिप्रा सा हम ओका नाइमे टिप्रा सा हम प्राइम केना नाइमे निया तामनि बागै ताबो अब हाय जे ताम नै दिनि ऑफिशियली प्रेस रिलीज पान जापान ताबो आसलो त्रिपुरा मथा अमति पुरनो आसुक गंलिया एकमात्र त्रिपुरा मथानि एकटनो चिनवान सुमान हिंगाय आ व्यापार तेपार नतुयै बबाग्रा बिनि सामुजो बपाइलेया आं गानि साइड खायगोटा जों जारा तंनाय रक जों जे मीडिया नंनि मीडिया नि बिसि दै साइड तमानि आंखा बनो जथेष्ट दं जागो बनि बनो तुइनाय एकदम विराट का पार्टी का प्रेस मीट खायनाय बनंका चिंता से हाईलाइट खेमकलायनाय अमका चिं जे सामानि अबनो जथेष्ट आंता जगरा बुबाग्रानो बिना सायानि साइ तंनायबा तांगा बिजरंखनो आलादा प्रेस मीट खलै तंनायबा सगाय तंग्रादि ननि बिसिंतै ते आलादा मीडिया नि बिसिंतै जों जे साइमान माने अबजर छतिबो जों साइमान खांखाय माने साइ तंखांखाय तर बनिजिनो एपोलॉजीज बनिजिनो खमा साननाय नायनायदि इनि आखाना बो पार्टी पांटं आनी बिसिंग तंगै फानो आं बाय तंग तुइ फानो जरि केव बनो आगे सि साग्रादि अनि जरि केव साइ तंखांखाय आउ किन्तु सालसा प्रकाश नै जरानो जों नासिं मा तंगरानाय जरा से कक सानाय आवसे कक मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय
मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা শাল भारत हाकतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি শাল চিছিনি জরা आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा खलाय जागनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर शालका हास्तेतै बांग्लादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा शाल ताल फुनुगनाय बायथनि मानो रुवा बायतानै बुथारका बसाजला राजुनाथ बुमानो बुथारमा यागुलो थैलाला लिलिं खलायै हावा खिगलायै तनिखा ते बुमानो बुथार पायै चुकिवो थुइ टंका राजुनाथ पातेमुनि शालनि यागुलो कक्तमा माने पुलिस थाङै शान्तिनाथनि माग गथैन खसाखा ते राजुनाथ न रमै थानाव तलाङै थांगा पुलिस वानामासिसा अ पातेमुं पातिखा न त्रिपुरा हांकर धर्मनगर थाना राधापुर आमसय कक्तमानि बिसिन्ते साइमानखा तांसालनि फुङो दामचिसा तामा जराब राधापुर ग्राम पञ्चायतनि 3 नं वार्डनि शान्तिनाथनि नुखुंग फेरां तांबेदनि सामुं खलायनाय कारेन्ट बिल रिना थांदानि नगनि दगा गानाबो थै नांजाग नुगै आमजानि लुकुरकनो कक्तमा रिखा आबनि यागुलो आमजानि लुकुरक धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका अपातिमुनि कक्तमा मानै धर्मनगर थानानि पुलिस डे बुकासे पुलिस अफिसार देवाशिष साहा पातिमुं थाया थाङै सगैका आबनि यागुला हावा कलाइजाक शान्तिनाथनि मांगु थैन खसाबै पोस्टमार्टम खलायना बागै धर्मनगर हांकर साकाम नगर रहरे रिखा यागुलो राजनाथ न रमै थानाव तलाङै थांगा धर्मनगर थानानि पुलिस बकास्ते पुलिस अफिसार देवाशिष साहा साका पुलिस रकय सोंजामानि यागुलो बुथाना राजु दास बिनि बुमा शान्तिनाथ न बुथारो हने गसिका बसाका सानि सिगां बिनि बुमान कायसा रुवा बाय तानै बुथारका हनै यागुलो बिनि बुमानि मांगु थैन हावा तनिवै नगन थुइ टंका हनै बकास्ते पुलिस अफिसार तेबो साका धर्मनगर थानानि पुलिस कायसा केस फाइल खलायै अपाति मुनतयै नाजिरि टंगो हनै बायसा बकाक आमसानि लुकुरक साका राजनाथ आबनि सिगांबो गोबांमा बुरै रगनि साखौ चप्रबो हनै अपाति मुनतयै राधापुर आमसे कितिंगै वानालायजा तामनि बागै बुमानो किरिमासि जाके बुथाना नांखा पुलिस रक नासिरमानि यागुलोनो गुबै कक्तमा साइमान सिनाय ঘটনা ইলেকট্রিক বিল নিয়ে আইছে ইলেকট্রিক বিল যারা করে আজকে আজকে তখন 11:30 ওটা হইব হওয়ার পরে দেখছে যে এখানে রক্ত দেখা যায় মাসে উড়ে তখন তাই নিয়ে বাড়িয়া পাড়া প্রতিবেশী সবাই ডাকছে সবাই আমরা আইছি হওয়ার পরে দেখছি এই অবস্থা দেখা তো বুঝছি যে এখানে একটা কিছু ঘটনা হয়েছে তখন আমরা পুলিশ কল করছি পুলিশ আইছে পুলিশ আওয়ার পরে দরজা খুললা দেখা গেছে তার মার লাশটা নিচে হে বিছনাতে দিব্যি শুয়ে রয়েছে রাজু আপনার কে রাজু তাইনের ছেলে যে মারা গেছে তার ছেলে এই ছেলেটা এইভাবে উপদ্রব করে গ্রামের কয়েকদিন আগে একটা মহিলারও এইভাবে জুতা দিয়ে মারছে এইভাবে করে খুব গ্রামের মধ্যে রাজু যে নাথ যে ছেলেটা পুলিশ নিয়ে গেছে তার মার নাম কি তার মার নাম শান্তিনাথ যে মারা গেছে তার নাম শান্তিনাথ বয়স কতই বড় মানে তার বয়স 65-70 আগেও কি এরকম মারধর করছিল মাকে তার মারে এইরকম মারধর করছে গ্রামের মধ্যেও এইরকম আরেকজন এইভাবে মারছে তারপরে আমরা থানাতে দিছি থানা থেকে আবার আয়া পড়ছে মানে এইভাবেই গ্রামের মধ্যে উশৃঙ্খলামি প্রায় সময় কইরা থাকে আচ্ছা এটা কোন জায়গা বা কত এটা রাধাপুর পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড হ্যাঁ পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড 3 নম্বর
আসলো যে তার বাড়ির মানে ঘরটার পূর্ব দিকে, হ্যাঁ 20 মিটার হইব, এখানে গাথা করছে গাছের নিচে, যে ওইখানে রাত্রেবেলা তার মনে হয় প্ল্যান আসলো যে গাথা মধ্যে তার মারে ঢুকে আর রাখা দেবে, তখন আর কেউ মানে জানতে পারলো না আর কি ঘটনাটা, এইভাবেই প্ল্যান আসছিল। আমরা ইলেকট্রিশিয়ান আউনেই গিয়ে আমরা খবরটা সবাই পাইছি আর কি। যিনি মারা গেছেন ওনার কি স্বামী আছে? তাদের স্বামী আছে, তাদের দীর্ঘদিন ধরে তারা তাদের বাইরে থাকে আগরতলাতে। এই বাড়িতে কি ছেলে মা থাকে? আর ছেলে আর মা। রাধাপুর এলাকাতে আমরা দেখলাম যে নিজ বাড়ি থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তো মানে কি হয়েছে কতটুকু জানতে পারলেন এখন? আজকে মতা 6 তারিখ দুপুর অনেক 1টার সময় আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে পূর্ব রাধাপুর শান্তি দেবনাথের বাড়িতে একটা মৃতদেহ আছে। এই সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার ওসি সহ আমরা আসি এবং এসে দেখতে পাই যে পূর্ব রাধাপুর ওয়ার্ড নম্বর 3-এর শান্তি দেবনাথ, যাহার বয়স 65 বছর, ওনার ডোয়েলিং হাটি অর্থাৎ বসত ঘরেই ওনার ডেড বডি পড়ে আছে এবং রক্তাক্ত জখম অবস্থায়, প্রচুর রক্ত মানে নির্গত হতে ছিল। তো ওই ঘটনাস্থল অর্থাৎ ঘর থেকেই ওনার ছেলে, যা রাজু দেবনাথ বয়স, সেও ঘরের ভেতরে ছিল। তো আমরা এসে দরজা খুলে রাজু দেবনাথকে বের করি এবং রাজু দেবনাথ স্বীকার করে যে ওর মা শান্তি দেবনাথকে গত 2 দিন আগে রাত্রিবেলা নিজেই ও মেরেছে, মানে হত্যা করেছে। স্যার কি দিয়ে মেরেছে এটাকে কিছু বোঝা গেছে? আপাতত যা আমরা খবর পেয়েছি যে একটা কুড়াল ব্যবহার হয়েছে এই মানে হত্যার ব্যাপারে। স্যার मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাই জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করুমৈ বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করুংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन। ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मन जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাই জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করুমৈ বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করুংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन। ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों
बिनि जन्मदिन नो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकुरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय फानथ' आगिबो थमजाकनो फान थमहां थमहां बखानाय तिंसा तुंसु फुरका सिनिथ' गाहायपा ताबुकनियो फान थमनो तेकेसे जुदा assignment जुदा responsibility सिनि बबोग्रा रोखा बबोग्रानि गाइडेन्स बबोग्रानि तिदुलवानि बिसिंति दाबुक तेकेसा फान थमनो जुदा गाबोनि जुदा हनपानो सिनि जत पालेंगिनो सिनि नासिंमंका separate statehood greater Tipra land अबो नि चबावनो सोंतेबो सिनि बरकनि आरो सोंमा थांनाय पाब्लिकनो सोंतेबो अबे पर अवेयरनेस मातु बनाय सिनि बिसिंगो यूनिटीनो सोंतेबो सिमेंटेड खेने नांनाय सिनि उनिरनतेबो स्टैंडेन खाय नांनाय अबो सिनि मेन मोटु ताई सिनि नासिंमं बबोग्रानि तिदुलवं बाय सिनि Tipra Mothani party CWC the highest body si party it for a gradually central executive committee declaration ngai it for a block committee phase wise ngai regional committee ngai district committee ngai total structure abo ni samung butang bubo graya gona kha abone no kaisa part and parts first and foremost unka jeta central working committee like politburo ba highest decision making body abo up to double 8 member including myself and Bobo Ranjandria, sini the executive members, the sini, boy show double a total 8 numbers of CWC. As a Gabubogara, Jibotan. Central government by discussion on demand of the bo condition of bo position of Central government by the discussion dago खूब healthy atmosphere no the cordial bisingtin cholito politics to onek isu ona cox sini main objective unka sini borokni existence survival abono best client regional party to Tipra hawo tagbo existence hoyto bibhinno somoy bibhinno bomong agibo por bahine sini borone existence tai survival ni bagino regional party আন্দোলননি যে প্যাটার্ন বা আন্দোলন যে তমনায় বনো যে নেচার আবার কিছু কিছু ডিফারেন্স তুমি কেউ বা এক সময়ও এডিসে এম্পাওয়ারমেন্ট আবন বাগি ফাইট খেলে সিন বরনি বাগিনো কাবন সিতেবো সিন বরনি সার্ভাইভালটা এক্সিস্টেন্স বাগিনো যেটা এনশিওর খাইমানো যে जों साग बायथों बायनो जों हावा दंगैनाय खरक्रिसै दंमोननाय आबन बागै इन्डियान कन्स्टिटिउशननि बिसिङाव बुबो सिन बागै बिसि दरकारखौ आबन नायसिगलायनो বিভিন্ন সময় আলোচনা খালামে বিসঙ্গে দাবুক তো সেপারেট ডিস্ট্রিক্ট বাই স্টেট হু অবনয় ইমাং তিন সং দাবুক সিনি স্ট্রাগল সিনি বড় কো বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন অল নিনি সেকশন সিনি বড় নি বিসঙ্গ পর যতন তুরু তুরু গাবু ফাকিয়া সুবা মানে নুঘা গাবন দাবুক সিনি যে ত্রিপুরা রাজ্য যে রিজনাল পার্টি যে ববগ্রান সাইট মুম্বাই যে recently the senior assembly election 13 numbers of elected members Tipura political history of a regional party একটা election commission by recognition mamane abosang ageo thing regional party recognition manka কিন্তু 13 numbers kebo ko claim ko second largest party Tipura tabo okay abon bage sing ku proud sin borok o thanchano o spirit no tebo buskango flogi matalang tebo kwarma khlainai गाबन बागै बुबोग्राना कॉन्फिडेंस बा फेथ ताबुक जरो तनानि दरकार जेटा नों जे सामानि बाहाय चलि दं दाबु सेंट्रल गवर्नमेंट बाय खूब काहामनो पॉजिटिव एज फार एज बुबोग्रानि जे पॉलिटिकल डायलॉग बा डिस्कशन नि जे प्रोग्राम जोंनो साव अब सुंबायबो सुंबो सिवो जे सेंट्रल गवर्नमेंट नानि उचित कारण बरनबो कक साव जे सबका साथ सबके विकास सबका तमने বিশ্বাস অকক তো মিনিংফুল যখন অঙ্গিনায় যখন যে কোনো
সেগমেন্ট বা কমিউনিটি বরংনি সানমুং বরংনি কানমুং বরংনি নাইমুং আবো যখন ওয়ান্স ফুলফিলিং নাই তখন তো সবকা সাথ সবকে বিকাশ নি কগবো ফাইসো কই নাই অবো স্লোগান তো রেজ খাইনে সিংয়া অব দ্য পার্টি এন্ড পাওয়ার এট দ্য সেন্টার the BJP led India government under the leadership of the many Narendra Modi. Bini leadership of the government of India. Ke bini thaniyo sung obono summit khlai tong ba sini submission jeta sini mantai sokena ready. It means that koktoma kaham khnai no hasil. Abo jorote bubo grab to confident I sing bini logo logo confident. আর বড় রিয়া হাঙ্গা তো সুং তাইতাম খানে সুং তো ইলেকশন ফাগে এভরি 5 ইয়ার্স ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন अब assembly bongo parliament election to very close tabo tabo 5 state ni ongoing election pa kano ni dabo next parliament election ba lok sabha election ungsi nai inka jorabo je majority phainai party abo BJP phage BJP be sung dialogue ma tong pinai BJP phale kun party phage bobai sung sini manthai bagi sung talk ma khainai kasung dabo jehetu BJP at present bo tongo government to bobai sung to talk ma khainai okay bobai kok ma sanai ka jago onek kichu bor interpretation khaiman rok ba criticism khaiman rok chungnugo gabrok a criticism khaiman abo room kroisin bage there is no room for criticism bubogra bini hamar খুব শুললি নব হার্ড এন্ড শুল বট ট্রাই খাই তো মধ্যে সিন বরনে বেটারমেন্ট বাকি নাই সিন বরনে এক্সিস্টেন্স বাকি নাই ফ্রিকোয়েন্টলি ডিলি থাং তো বাকি নাই ওন রাং পুষা খরচ লাইনে ত্রিপুরাসন একটা মেসেজ রয়েছে খালক দি ববু গ্রানে গে সিং সাও খালক দি খালক নাবো বেলাইখনো জিন বাকি কাহাম একটা ফ্রুইট বা সিন রেজাল্ট কাহাম ফাইসো বনে আবো তাই বিসি দুনা হেমা তংলিয়া মাইকে সিং এক্সপেক্টেশন সিনি বা সিং আবনো খাকাও मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनी छालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी छाल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों বিনি জন্মদিন जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि যত बुकुं बारारक চিনি চামুং কানমুং তনমুং মোসামুং যতন স্মৃতিনি যে চিনি কালচার মনৰ जों खुंजानाय आबायनि बागैनो যত যে हास्तेनि যত लोकरकनो आं कयो যতन मानजाना नंथुं যতन फायना नंथुं आस्था बोलो हामनाय खुलुमका एडिसि बिसिङाव जे पभार्टी अर्थात अभाव अनटन शिকক बांকক अल एंड अर्डार सिचुएशन ताइबो साइया अंको अंगो आबुनि बागै बेबाक एडिसि बरंनो दाइयां अकंग साइया किन्तु त्रिपुरा मथा being the administration being in the administration there त्रिपुरा मथा थांनाय चंगमारी एडिसि एसेम्बली इलेक्शनाव बरंनि भोट शेयर 19 point something उंफानो जों लेफ्ट ताइ कांग्रेस जों प्राय 37% किन्तु जे चीनी MLA मात्र आगे 11 तंगने तबक 10 बरक 13 नंगमानि बागै रायजानो रगैनो त्रिपुरा मथा तिनि अपोजिशन पार्टी किन्तु अपोजिशन पार्टी हिसाबै गभर्नमेंट नि जे इ एनार्की लुकुरंनि जे तिनि आमसक साइया सुगियां मानि Where is Tipra Motha?
বড় বড় কাজে এক না বি না সি আবো সামুংবাইনো সাজাগো কাজে তিনি যদি কেব আং আনি কক সাইয়া আং আও ককনো সাইয়া তিনি ত্রিপুরা মথা বিজেপি নি এ টিম না বি টিম না সি টিম না নো টিম that have to prove by Tipra Motha itself by their action. Ang bitim hinkai nong bitim hinkai hinjagia. Samung baino sabo bitim sabo a team abo khayo. Ang taising sakha thangnai chongmare jamon Tipura Mothani bagoi 40% vote manoibo tini BJP government to আর তিনি বিজেপি ত্রিপুরানি লুকরংনি বাগৈ কিচ্ছু সামং তাঙাইব বন ত্রিপুরা মথা কক থাইসাপানো সারা গিয়া আবো বাহাইতই যে রিলেশন ত্রিপুরা যিনি লুকরক আবনো কাহাম খাই নাইকেনি খাই নংথুন বিং এ রেসপন্সিবল পলিটিক্যাল পার্টি ত্রিপুরা মথা ইজ আনসারেবল টু দ্যাট मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং গরমৈ বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং গরংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों বিনি জন্মদিন जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि যত বুকুং বারারক চিনি চামুং কানমুং তনমুং মোসামুং যতন শ্রী স্মৃতিনি যে চিনি কালচার মনো जों खुंजानाय आबानि बागैनो যত যে হাস্তেনি যত লুকরগনো आं कयो যতन मानजाना नंथुं যতन फायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा तांगशाला कल्याणपुर ब्लॉक बाय खबजाक मुराबारी आमसानि मेन रोड न फुंनि दामचिनि सिलि रोड ब्लॉक खायलेगा अटो मालखं चालंनाय रक कक्मा थुनाय रंनि गोसखांग शाखा कल्याणपुरनि सिमि मुराबारी रुपराय रायदासि बाराव कायथाम गामिव थांनानै हंके अ लामा दैनो थानानांगौ कक हंके आहाय कल्याणपुर स्टेनो बरंनि मालखं बाथालि तनिके पुलिस रक हायै बरंनि मालखं तालागिरिव एबा थानाव मालखं तलाङै थांगौ बरंनि मालखंनो स्टेनो तनिना गैया आबनि बागै मसा लामा नुबे मालखं चालनाय रक रोड ब्लॉक खायलेगा शाखा आबनि यागुलो लामा कासनाय कक्मा मारै कल्याणपुरनि डिसिएम पार्टीनि थायै लामा कासनाय बाय कक शाखा बरंनि जोंजालनो दुगै अथमिति बाय कक सावै दागै दागैनो जोंजालनो कमानो सिखंजानाय बे कक्लिखा आबनि यागुलो लामा कासनाय रक लामा कासनाय रक रसनि खालाया जों लामा कासमा कारन गाय जों जे गारि जों स्टेनो गारि तनि थांगाय बस स्टेन्ड ओ यां कल्याणपुर स्टेनो गारि तनि थांगाय न जिने थानानि पुलिस रक फायै जोंनो बाथाकजा गारि कुनु लुट सारा गारि न फायै तालां बंनि साथिनो तालाङै थाङो दो बर तालां थां थानाव तालां थाङो ओंखाय थानाव तालां माने परे ओंखायनो जोंनो फाइन खालाय रो आबो मजि कागज दंदि मजि कागज दै जोंनो आमति खायै फाइन खाय रो ओंखाय जों ओंखाय आबो बुजानि सिगां सिमे ओंखाय जोंखाय बुजानि बागै सिमि सिं नायने द ठीक আছে जों मानिनो हाका ओंखाय ता फुजा दुर्गा फुजा लायबो अ सेम जोंनो खाय दं ओंखाय जों अबनि बागै जों दिनै म रोड ब्लक खायनो नाका ताबुखे साबो फायका ताबु ताबो ओंखाय सिनि डिसिएम सार फायका
जोंनो कक रिकालांखा ब आबुनि बागै जों आं सरो सन फायनाय नि साइ खालामनो बागै जों रोड ब खायलिया याकारिखा tahu ya karena amo borut bos lama kasuman nor गा मोराबारि कल्याणपुर Murabari Kolanpur Murabari itu Kolanpur nama मोराबारि तो कल्याणपुर তারপরে বলে এইসবগুলো হইতাছে। আচ্ছা আমি কিন্তু পুরাটা ব্যাপারেই বুঝি ওরা যদি এখানে দাঁড়ায় বা যদি বাজারের পাশে দাঁড়ায় এমন তো কোনো জায়গাতে নাই যে এখানে বাজারের পাশে অটো দাঁড়ায় না, এরকম তো নাই, সব জায়গাতেই দাঁড়ায়। ট্রাফিক প্রচুর পরিমাণে যানবাহন বাড়ার পুলুডেলে পুলিশ ফাইন করবো আমরা দল হ্যাঁ ইনো তো দরইনা নাই ইনো তো গাড়ি এমনি থয়রা হে ঠিক ঠিক ইধারে এই কার গাড়ি লক করে দিব লয়ে যাইব গাড়ি চালাই এটা তো বর্ষা আমার কথা আইন আসেনি স্যার বলেন আমার কথা শুনেন। আপনি যে কথাটা কইছেন এটা বুঝছি, কিন্তু আপনি যে কথাটা কইছেন এটার সমাধান কখন আমি এই মুহূর্তে কইরা দেয়া যাইতে পারতাম না। আপনি বুঝেন আমাদের ডেটুরাম আছে। আমার কথা শুনেন, আপনারা যারা বাংলা জানে তারা পাশাপাশি আমি ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসার। এবার তাদের যদি আপনার গাড়ির যদি ডকুমেন্টস না থাকে এটা ব্যক্তিগতভাবে ট্রান্সপোর্ট অফিসের উপরও কিন্তু দায়িত্ব পড়তে হয় যে ট্রান্সপোর্ট অফিস তাদেরকে প্রোভাইড করছে কিনা। এবার আমি এই সকল ভাই যারা আছে আমার যারা ড্রাইভার গাড়ি চালক বা গাড়ির মালিক যারা আছে তাদের কাগজপত্র নিয়ে যে ইস্যুটা আপনি কইছেন সেটা ভ্যালিড ইস্যু। এটা প্রশাসন তো আপনার সব দিন চেক করতে পারে না, কিন্তু যেদিন চেক করে সেদিন কাগজপত্র তো দেখবই, ঠিক আছে। এবার যেহেতু এরিয়াটা একটু ব্যাকওয়ার্ড তো তারা অনেক সময় এটা ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসের একটা দুর্বলতা যে পারমিটটা আসার পর দেখা যায় অনেক সময় আমরা পারমিটটারে ঠিকমতো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি না। আপনার ব্যাপার তো আপনার অটো চালান লাগে আর কি তো বুঝিয়া বুঝিওতা সিনে जों অটো চালক মানে সিনে আরো তো সারা আগে নিছিবিনা जों আরো বেরাওই থাকে এরপরে কেন খোদানি কি যাচ্ছে কাং থানানি বিএসি ফাইফাই দিলে নজর খালাयो তাকাই আর এ ইয়াকাই থানা দাও আর তালাং সার সুনো ফাইন খাयो 5000 10000 আমতে ডেলি ফাইন খাইতো खायो गाड़ी तलांगो फाइन खायो गाड़ी तलांगो फाइन खायो गाड़ी तलांगो जों बड़ गाड़ी तो नुइ जों गाड़ी चालक सिनाय बेटे पैसेंजर को सिनेगे थां गाड़ी कासाया रिफ्री के फोन दो चुनो रमो थाना रो रिफ्री के फोन दो चुनो गाड़ी रमो पैसेंजर ब थांगै ब तो सिनेगे गाड़ी काया আমার এসডিএম স্যার আমাকে বললেন যে আরএস পাড়াতে এখানে নাকি মানে রোড ব্লক হয়, ঠিক আছে। কোথায় লাগাতে স্যার এটা তো 11:11 শুনেছি আমি তেলিয়ামোড়া থেকে আসতে যে সময়টা লেগেছে, আসার পর দেখলাম সত্যিই এরকম একটা ঘটনা আছে। আমার সঙ্গে আমার পুলিশ প্রশাসন আছে, তো তাদের দাবি যে তারা এখানে যেন মানে ইলিগেল পার্কিং যেটা হয় সেটাতে পুলিশ প্রশাসন বাধা দেয়, ঠিক আছে। তো সেই মতে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা কথাবার্তা হলো যে ইলিগেলি পার্কিং হলে তো প্রশাসন ধরবেই, ঠিক আছে। তো ওনারা যাতে ইলিগেলি পার্কিং না করে সেটা ওনাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আর ওনাদের যে সমস্যা সেই সমস্যাকে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিয়ে যাব। আপাতত সময়ের জন্য ওনারা আমার সঙ্গে একমত হয়ে রাস্তা অবরোধমুক্ত করেছেন। দেখা যাক প্রশাসন ওদের জন্য কী ব্যবস্থা করতে পারে। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাই জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করুমై বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করুংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमगा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस
नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकुरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सिटिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लुकुरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकुरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। फेकजानाय माननीय खबै खरक सिनि बुरैते खरक दक चिराइरकनो रंख धर्मनगर थानानि पुलिस रायदे हामियानि बिसिंतै ताबुक फेकजानाय माननीय बानिया खलाई तंगो बुरैते चिराइरक फेकजानाय मानै चिकन चिकन पेकेटु चुवै बुरैते चिराइरकनि बुसागो खावै फेकजानाय माननीय बानिया खलाइरै तनिवो फेकजानाय माननीय बानिया खलाइनेरक आबो हाइकेनो काइसा मांगफिले कासै फाइका तांसानि फुंगो आगरतलानि सिमी ट्रेन कावै खरक चिनि बुरैते खरक दक चिराइरक धर्मनगर रेल स्टेशन फाइका आबनि यागुलो फेकजानाय माननीय तुयै धर्मनगर आईएसबीटीओ थांका आमसेनि लुकुरक बरकनो नुगै खामे थेकजागै धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका बरकनो नासिरमा यागुलो बरकनि बुसागो चिकन चिकन पेकेटो चुजा 12 केजी सिटी क्रान नखबुई दुलिया देवी गणेन देवी पार्वती देवी आशा कुमारी मनोपति देवी रिंकू देवी पिनाकी देवी ते खरकचाल चिराइरकनो रंखा पुलिस बरकनि कामी बिहार हनि कक्तमा साइमाका बरकनो केबंगै एनडीपीएस रायदे रेगै ताबो नासेबजागै तंगो पुलिस पुलिस আমাদের এসপি সাহেবের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে আইএসবিটি এলাকায় কিছু মহিলা সাসপেক্টেড ঘোরাঘুরি করছে তাদের সঙ্গে গাঁজা লুকানো অবস্থায় আছে তো সেই ইনফরমেশন এসপি সাহেব আমাদের শেয়ার করেন এবং আমরা ইমিডিয়েট মহিলা অফিসার সহ আইএসবিটি এলাকাতে আমরা পৌঁছে যাদেরকে মানে সন্দেহ করা হয়েছে তাদেরকে আমরা একটা গাড়িতে উঠাই তারা টোটাল 7 জন ছিল মহিলা সঙ্গে 1.5 মাস 6 মাস বা আরও একটু বড় বয়সে 3-4 বছরের আরও ছোটো ছোটো 6 জন বাচ্চা ছিল প্রত্যেককে আমরা থানায় নিয়ে আসি তারপর একটা সেপারেট রুমে মহিলা অফিসার এবং মহিলা কনস্টেবল তাদের দেহ তল্লাশি করে অনুমান 12 কেজি গাঁজা আমরা তাদের শরীর থেকে উদ্ধার করি এবং এমনকি গাঁজা উদ্ধারের সময় দেখা গেছে বাচ্চাদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে তাদের শরীরের মধ্যে এই গাঁজাগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তো আমরা এই ব্যাপারে একটা কেস রেজিস্টার করতে যাচ্ছি এবং তাদেরকে আমরা মাননীয় আদালতে আজকে তুলব সবারই বিহারে তারা বিহার রাজ্যের গাঁজাগুলো কোথা থেকে গাঁজাগুলি তারা আজকে আগরতলা থেকে ট্রেনে এসেছে এখন বাসের অপেক্ষা করছিল এখানে বাস দিয়ে হয়তো তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে मेरे प्यारे देशवासियों,
आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय mereka hamba media takut sengal nino ngokok sengal bagai kok hengke जों कोनो बुहुक टिकु nga bahaya jara phake sengkok sanai tinta bu season nung bika gabu sengkok sanai je season choli mani second time season cholika pila march cholika 24 tarik kimi 28 tarik jara er pore second season cholika 4 days ni bagai gata bu season cholika bu sengkok sanai tini scoop jara phake hengke seng obishi kok sanai जों कोनो बुहुक टिकु मुथुब जागा bahai कोनो bahai bidayo dia ini je satai Tipra sana related to Tipra sa hamkari bagai je kok sana tong khaini tong omung tong जों edisi hamkari bagai edisi fan dohian bagai kok sai tong ok bukti ku ma hangkang ke song saya tong season burun song saya season burun sini Tipra sa development sini borokno upgrade song khanya development khanya kok sayang ke saya nani tentu sain tong naro bunugu tong sini tera jone MLA bisinga song kok sabrum no gata tipelan kokno sing apnar update khanyani bagai abono bagai sing kok sain jong kok to sing kun sada yangya ge o jaga bukti ko mani abaroke tamjan hekla jaguta Apa haje KOKBOROK media disipre abasye kamot sakao haje ba opposition leader disakao je je history kamani abke modon ni bisino Only the forensic height on handsome Sahayan Bagi Abai. Conspiracy sini dol ni bisingo abai khanye to ang ama haicho ne ang wan sugya sini dol ni bisingo jong dol to Maharaj tongsak Maharaj ni mes Maharaj ne tori tongsak bini leadership tatoni bini for base khai bono fake khaino Tipra Motha bo আবার ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসও আবার রেকর্ড থাকে সেকেন্ড পজিশন থাঙ্গै তাবো বিরোধী আসন আসংমানি আবার ব্যাংক মহারাষ্ট্রনি মেজবান রিজনাল পার্টি কোনো দিনে এককভাবে বাঁচাবই ডাবল ডিজিট পার্টি না আপনারা কোথায় মানো তথাপি তিনি এলপি লিডার অফ অপোজিশন বিনি পারফরমেন্স খুব কাহাম ব বিধানসভা ককটি সাব যত নীতি সাব ত্রিপুরা শব্দ ফানি ককটি সাব যতনি kokti hejong bo jago conspiracy emon tabuk Tipra Mothani position oro to ke conspiracy ke Tipra Motha tabuk emon obostha tongo abai jan ni jage Tiaba Tipra Motha BJP ni big team opposition MLA sok BJP ni big team BJP ni samung khayo tar mane no Maharaj Tipra Sharok no pokai tongo allegation Silchajakmano media mission abo ki kubuida narok BJP ni bitin da BJP ni bitin nan ko kok to kono প্রশ্ন se phaya haichi tung protect bill ni against sung kok sawa
protective bin against sini Tipra sana hamkran bai kok sao chulu Tipra sa sini as a whole the state photo sini jonagon gate suida manan bagi ti kok sajagai tango o jaga to जों beating হিসেবে সামগানোর কোন প্রশ্ন থাইয়া जों बुजागा beating का sini activities phunu dita sini kono beating aba activities sunuk gya karon bong ideology sini ideology fero sini nahar mong ka great activity ke borong ni nahar mong bai sini nahar mong mismilia जों jaga bong no beating হিসেবে সামগাঙ্গি bong no soba khaba bong no mokhajaga ama hite kono nugya ge akku o kokshi jamon ki tatal da nai na kuida o kokshi sigamon pura tatal কিন্তু বিটিং খায়া সমগ্র ত্রিপুরা সানো বাহিকে প্রমোট খাই ইয়াক সামরি ক্রামানা নি বুবাগ্রা যেহেতু নেতৃত্ব দই जोंन বড় আশা দङ বরংনি বে একটা এক্সপেক্টেশন দङ যে বুবাগ্রা নেতে এট লিস্ট সামথিং ইজ গোইং টু বি অ্যাচিভ আপনি না আশা দङ আশা দগনি বড় রক্তাবো কিসা মিছা थांना 2-3 मास सिगां किसा लरा सरang बायखा हाइपनो बरकताबो हाइ बखाबखिरगना बुबाग्राना नासिगि दङ ओ जागा बिटिम नि सावै अनेक किसु पलिटिक्स आबो जों बाहायके आबो त्रिपुरा गासै स्राय दलंगै रिजनल पार्टी सेकेंड पोजिशनाव थांगै बिरिदा सन्दखल खायतंखा आबो तो कक सानायनि हायसि आबो सापना आबो बास्तवा आबो कोबिनि रमजा गेटा रीजन तामंग नाबो नरको साबनि याक दंमोन सीपीएम कांग्रेस आईपीएफटी बीजेपी केबोनि तो याक दंनाय ओ चक्रान्त साबनि चक्रान्त निबान चक्रान्त आबो अनेक पलिटिकल पार्टीनि दंमानो कारण जोंनो जे सेकेंड पोजिशनाव थांगै जों जे अमा हायके पोजिशन नाय दंगिमोन आबो बुनि मखलो काहमखौ नुगियाबो हाउ कम 2 बोसोरनि पार्टी बाहायके सेकेंड पोजिशनाव थांगै सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी खायबो अपोजिशननि पोजिशना आसु दंखा आव बुइ मखल नुगिया এবং অনেক কক সাউ সিপিএম কংগ্রেস রক আর বুবাগ্রা পার্টি রিয়াকে যিনি ক্ষমতা ফাইকেমু যিনি বরকসে ক্ষমতা ফাইকেমু বরকসে পাওয়ার ফাইকেমু আর মথা ক্যান্ডিডেট দুইন অমা হাইকে যিনি যে সিংজে জায়গা সগিয়া তংমানি সগিমানলিয়া আমা অনেক কক সাউ কিন্তু আবা হাইয়া যে জায়গা প্লেন এরিয়া বং পার্সেন্টেজ ভোট নাইনি কেনকে রাইনো পার্সেন্টেজ ভোট বিজেপি ফেভার বংর রেখা জেরানাই রেখা কিন্তু আবা যে শুধু শুধু ব্লেম খাইয়ে Tipra Mothani image na down khanyen bagai angos omai nang o blame nang ba kam 2030 effect to no Tipra Mothani sakawo Tipra Motha je BJP ni team ni je koksel suka samane baskan ni dorawo base khoting na khoting nei ya Tipra rajyo ang naji nong nang khanamu Tipra rajyo जों omahai onek regional party thekya regional party haimani pore onek বড় রক বিশ্বাস চাওয়াই জরা জরা কমাই থাঙ্গ আপক দङ কিন্তু বুবাগ্রানি প্রতি এই বিনি প্রতি বিশ্বাস চাওয়াই বড় রক আসে খাই দङ মানে আবো ও जों আগে খাই দङ বাই অমুক খাই দङ ফের ইকা আ এফেক্ট রক বেশি নাংলা কারণ বুবাগ্রা কবইটি সামগাং দङ বুবাগ্রা বরং তো খাকো গিয়া কবই কক চাওয়া কবইনি তুনি ব তাও বরং থানি থাঙ্গি দङ আর বনো কাহাম রেসপন্ড দङ আর সেই রকম কোনো এফেক্ট গান হয়ে আং মনে করি ai kok besar mong tong nai ok ok nok khnawi bukha udrum nai bukha udrum nai rok baksa tong do baksa haino flying hisabe bobagra na atar sono kaham ko busia kini principal ideology ni kaham ko busia baksa thaja baksa ka thangai ar thangang ka na ka ka tong jang na am hai borok jimi jang hai kono bobagra ni jara jara phai bo borong no message mani bisingte borok ha hai khapira bi to bobagra thani 어머는 보이죠? 보바그라 동 피차 제스콘튼 스나 역 서만 피차라 레이차나 앞 보이죠 정정을 벌어 아본 바기나 ang 사나무 선거 버러럭 따보 보바그라는 보조사디 보바그라 땀 트라이 보바그라 스노 땀 도비리 파이 아가는 정말 아스 빈트 선 시겐 포지 버서라 나가래 컨디기티티 아 땀 버러 어머 살로 갖고 하선 깔로 앞 살롱 비싱 기분 신 버러 깔라 걸타가 따보 하이 보바그라 don netrito ruboi Tipra sabai thansa khaya nai o jaga ase platform to boi 13 MLA seat ruboi second largest party position to bi rika tao te kise dagar lakha mor khangke sung bake dabina hasil khaiman a jaga sung dojro moi tesen no moi sin bubagrani nahar mu bubagran no sung nasigi bonol lagri ma tonga o message sung tonga ja मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को
जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो बो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि स्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्थाबलो हामबाय खुलुमबाय Kenali bising ke je mana mana je bikin huntak mani, nun abo nun bahaya huntak ni berkau. belai kena lasima sengsa belai kena lasima sengsa hanai je channel kok sakha abo o kok na as important roi sana ni kok to mania samania a channel bom hai wang so sakha ang sai mia hai pana je ang abono barbar repeat ke khana kha boiroba ano rohor kha ang repeat ke khana kha sur te bhasa abo obahai na to mania ang personally as a Tipra ngai notoba Tipra sane khorosa ham haya pan bubagrano logero jongnai ngai ang abono no khakhamo जों चिनि चैनल रनो चिनि बसाराव निराव बरो चिनि बसाराव चिनि फायं रो हानाव रो निराव न माने जों बेलाखना बखातर तमने के जरा जरा व निराव न जों निराव नेम तैखे जों चिनि बखाने कगनो जों सावानि जों सुजुग माखा आगे तो बांला चैनल रसि गके अनेक समय बरो साना तमनि साया अनेक समय बरो बुल बेखा खलायो हायफान निराव न जों कायसा ग्रेट होप दं माने जेटा आं Tipra sange ane je crisis chini judda phane je obab ngi tamane ma thongna tamane abo nung to buk to bugi ble nung bugi jangle abane bagai chaba saka saimenya hapar abono important way focus khaimani focus khai kanke borong confusion nangai thang borong haisi abane bagai ang niron thane abo niro chini ne busa chini ne takho buku hai pan ang niron thane abono binamra babe ang niron thane koina musugu niro omai ke bul bekha ebakan jeta bororo chin confusion nangnai jat omai ke chini dofani kaisa negativity thangnai jat no abo never ever repeat abang belai kena selango chini dofani ngai bahai no ang obono no sanai je jong omai rong no jong belai sotorko ng dikhnai jong niro thane ko bokoyo abo warning ya jong niro no koyo tamangke niro already niro tama channel chala gui tongkha social media ni niro অনেকটা বরং দফানো সকলগৈ বমানো তিসাওই বমানো আবানি বাঙাই নিরনে গ্রেট রোল দङ নিরনে রোল পারফরম্যান্স কাহাঙ্গাকে নিরক দফানি হামারি বমানানো আবানি বাগै abun bisingo oklogo ke buni yag da tongna je am haki je oxygen tamon Tipra mothon saka oto pa khansani tamon jara oklogo ke buni yag toro tonga bahai nini kiro aw abo to bini kok sama bai जों खाखानानै बाद दं खाहायसि bini kok samani kok bai ke जों सानानै बा सन्देह जोंया माने कि गोबां मानसिफोरानो कल खालायसिन का जे मेडाम बबा तामा माय के kok सानानै जेंखा bini सुरबा तामा हायंखा तामा अमते kok चिकमैको न इम्पोर्टेन्ट रय बा फोकस खालायै एलओपी काम बुबाग्राब एलओपी मन Tipra Motha माने एलओपी माने त बुबाग्राबले Bokaisa channel khai tongoi ang abono no ansugo ang saibo mano
koksa khong ne roi even election jara ro jotto channel no bobagra niro ne pocket khali hne niro kisa masa hingi ko collection khaiteng news collection khaiteng focus khaiteng hne rangkho puisa ba kisa support khlai hin chin channel chin the borok ne channel rong ke boba kisa mas bobagra kisa masa suba kha abar bang khnau বাস্তবে কতটুক আমাকে আবতসিয়া ইনকে আসছে খাইজাক তংমানি ইয়া গলো কিসাপান মথইয়া খাইয়ে ওয়ানসইয়া খাইয়ে ওমাইকে সামানে আবো গ্রেট এফেক্ট ফাইকা गोबां मा লিডার্স পইলা তাং সাগরাখা খানাকা কা নেক্সট দেওন আং রিয়েক্ট খাইকা নেক্সট আং খাতাবো गोबां मा সোশ্যাল মিডিয়া বনে রুনো খানা কয়েকজন লিডার কক সানানে বাদ দং খাতার মানে যতনি থানি আ চ্যানেল নে প্রতি একটা সন্দেহ কাসাই থামাই ওমাই ngui থাকা আবো মানে আং ব্লেম খাইমানিয়া মানে বনে কক সামানি বিসিং তিছে বরনো মংসা সংwa সংনানি কনফিউশন নাংনানি যে জায়গা বেলাই বরনো পয়তো সাউই থাংমানি আবনো সন্দেহ নানি আবো সুযোগ রমা হাই ngui থাকা আবো বজরা তৈতা মংখা বিসিং আবো তং আবো সরজতর জতিও তং তং কে আবো বতো সিজাক নাই নেক্সট টাইম রিপিট খাই जों তো যত নাই তংলে যত দফা যতনি ইয়াগন মোবাইল তং যতন জ্ঞান গনাং যতন রতাবই তং বো চ্যানেল বম হাই খুয়া bom hai koksa bom hai angle ti koksa abo jotono boron thani belekena open haisi abani bagi ang abono no sanai next time oma hai khlai chang wan sarok se obai rok homani no chisung court jora tini ba ang thangnai superintendent of police ne aro tini ba thangnai ang ayo boy koksa ne advocate boy koksa nai chinese anti chinese doll hojak mani bubagrano china ne dalali hojak mani adote nung tipra sangai joto channel nang sanai ni roke asole china ni chinese in dalali ni jati deba niro china ni deba nke aro jagao to niro directly indirectly jungno mentally niro support khaina tongmani jara leaders open de jung hai fight khai tongnai ro kobang ma risk na wi jung je fight khai tongnai ro no niro jungno kono na kono babe at least one so going nungkok sanan se at least saban sungwana tongmani a meter hai king tongkha abono bahai ke khatori sangdi जों तो निरो मरंग ने जतो ने जमा जाइते गुस्ति न काइसा से के काइसा लिडर ने रो कक सना तंगमानि ओ मेटर ना के सागा के सिनि दफानि बंग इफेक्ट दें फाइनाय ना के बम ते इंगनाय आबरो किसा सुंना तंगजांगमानि आनि मते आं हायं जाव कारण अमतिरो याक्सि सलमानि एलओपी नतबा बुबाग्रानो सलमानि पूरा दफा एबा लिडर्स रंगनिरो याक्सि सलमानि कलायो अब यूनिटी न थानसानो सबायनानि काइसा षड़यंत्र हाय काइसा सुरसुरि हमा हाय ngui thang je jaga जों गुबुन दफारो वासे से फाइट खाइ दङ आंनि जे बाय थां बेलाय केना साखथारि चाइतो गय सयकतला पात्रनि मेटार तयै आं बेलाय केना चाइतो गय दङ आबो जस्टिस मानानि नां बिकज आं आंनि चेहाराना आइनानि बसखां नायखाङाखे आं चाइनिसिया आंनि पूरा डकुमेन्ट्स ना नायखाङाखे आं इंडियन so to be a proud Indian chini channel ni madhyame saka B team honai ab B team हमने न बर बेक माने कहां के बेक खातो खलाइली आपरो B team ही साइटा का आं सासिन B team what does it mean by B team means काइसा कोनो को थालै काइखा के बथाय थायो जेफ्रो थालै बेला के हेलिक थांफ्रो के सपोर्ट नांगो वा बायफा सुंसाव बफां बायफा सुंसाव that is called B team right इनका आप B team ही हमने जों जे सपोर्ट खाइ तो BJP न हाय हने बसाना नाय माने आं स्राइसर के पब्लिक रंग थाने दफा रंग थाने अबनो न सानानि मुसुगो we the Tipura we are not B team at all बाय के हंदी जों जदि हम के इलेक्शन सिगां जों थाङै रांबो नामा ताबो पावर बो तंगै मानो आबो उंनि मा खामों ब्ले जों थां मा खामों ब्ले नाइदि तीन हाय सालो आं अबनो नां सानानि मुसुगो Tipra sarangni more than 60% claiwe educated joto chini Tipra amone Tipra sani intellectual tangnai ro joto bubagrani thani sungsajak bubagra no logeroi tung kaisa khorangti sanani bo kaisa sujog rojak enke bo khorangti sai tung ti samani bangai toleni rok nukanamble thangnai assembly rogo emon lachiya kiria klebor table sakaro kasanani porjonto bad dongka अब के मुसो है दे Tipra सारो के बर मेनर सिए दे Tipra सारो के बर के ज्ञान करी दे
যারা আরো তং তংয়ের হাইলি এডুকেটেড বড় যত সিঙ্গে ফানো মোটামুটি এডুকেটেড বড় তং বড় বাদ দং কারণে টেবিল সাকা কাছে ডিমান্ড খাইনানি বাগै বড় আং সানাय आं abono सानाय বিরোধী নেতা হিসাবে যে নাংকুক মানি ন খলাই আবো পিওজ সমস আবো তিরং খেত চিকন চিকন মেটার সিংসে आं হনান থাং আবো রং কে চিকন চিকন মেটার abo to major matter yeble nero no wan song nai nele sungta mono demand khlai tongkha CA NRC script tisini kwbang ma tabata jemon chini sanmani abo chini khana survival te existence ngakete kaisa ngakene ta chenai chini tabol land rights land revenue ni rights ngake chini tabo financial ta kaisa khana chini home everything chini major no chung fight khlai tong ke piozo richum aba hai somo so berma abro to major hangma tongya abro khlai jang nai tama nai buskang ni wo khlai jang nai phano major ko khe ang ni je bo khakaya abo khlai jagai bo tongo abo no haino tome janai nang no ya abo kisi ko mokono khlai abo time pass khlai ma hai abro na ang ke major hni khakaya আবরক বা অনেক সময় চিনি আয়াং ফাদার হানি সিপিও জরং সপাইকে অনেক সময় ফ্লাড ফাঙ্গি মানো লামাও কনা মহাসা আবো তমানাই বাধা বিঘ্ন ফাঙ্গি মানো নতবা মংসাসে কোনো জায়গা গন্ডগোল ফাঙ্গি মানো অনেক কিছু আবনি রিজন দङ হাইনো খরাংতে সাখেদং বা একে আবো অনেক কিছু দङ আবো বাহাইনো খ্লাইজাকনাই হাইপানো একেবারে তাবংনো নং মাখলাইনাय গেতে মাখলাইনাय হাইয়া পার্টি বড় ওয়ান সগৈ দङ এলপি চিনি এলপি যথেষ্ট ব ট্যালেন্টেড ব সিনিয়র পলিটিশিয়ান जों अबनो सानाय बिरोधी जारा रुलिं गभर्नमेंट दङ मेरा आंनि जे बायथां आरो एसेम्बली थांफ्रां नुखा चिनि एलपि नो तमने गुबुन दफारङाखे बेलाखेने एजुकेटेड बर' साइमानो साबनि बख्रगो बोसक दं एलपि जे प्रकक सानाय बर' साइलेंट पिन साइलेंट के बर' खनाव बेले सिरियासलि खना आबनो मन जों बुजियो जे ब कान्दारि ngै दफानि कान्दारि ngै ब बसकांगो फाइट खायनाने जथेस्ट उपयुक्त हायसि आबन बागै ब खलाय दङ खलायांया आटे कैसा जों लुबले तब प्रतिता म्याफ्रा आंबो सफायो ब आफ्रो मेंशन खाय खाता महनै आरनियो रायमा भेली बर जसाखा आरबो नाहारिया अरबो नाहारिया पाय नु यादेबा तिनि जरा मुभमेंट खायनाय बुबाग्रानि कारणे 13 जन MLA संखा फाइट खलायलाय दङ दिल्ली जरा नट ओनली इन स्टेट पियजरी समस आबैया दिल्ली वो थांगे दफा फेव जांनानै बाङै फाइट केने साबो रीजनल पार्टी बो पार्टी खायखाबा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेबा साल बारार हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि हंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो